Bendiciones para todos. Amén. Se escuchó bien hablando español nuestra hermana Desa ahí. Para mí es un placer compartir siempre con ustedes. So for me, just to recap, it was a pleasure to hear Dessa speaking in Spanish, and for me, it is a pleasure to always be with you. Me siento ya como parte de esa iglesia. I feel as a part of this church. Así que vamos a orar para invitar a Dios a que more en medio nuestro. So let us pray to invite God to be with us. Querido Dios y Padre que estás en el cielo. Dear Father, who art in heaven. Una vez más te damos gracias por el día que nos has dado. One more time, we give you thanks for this day that you have given. Te invitamos a que more en este lugar. We invite you to dwell within us. Quita mi presencia y ponga su divinidad. Remove my presence and replace it with your divinity. Para que las palabras empleadas aquí sean las que cada uno de nosotros necesitemos. So that each word that I say is the one that each one of us needs. En el nombre de Jesús. In the name Amén. of Jesus. Amen. Buen día, formalmente, bendiciones. So formally I say good day and blessings. Para los que no me conocen, me llamo Aneudi Reynoso. For those of you that do not know me, my name is Aneudi Reynoso. Y trato de cada día ser un siervo de Jesucristo. And each day I try to be a servant of Christ. Y en esta mañana vamos a hablar de un tema muy importante para nuestra vida. And today we're going to be speaking about a topic which is very important for our lives. Tan importante So important que es el tema que nos va a llevar al cielo. that it's the topic that will help take us to heaven. Porque si no practicamos lo que vamos a hablar ahora, Because if we don't practice what we're going to be talking about, difícil muchos de nosotros llegar al cielo. it'll be difficult for many of us to reach heaven. Pero el plan de Dios es que todos nosotros nos salvemos. But the plan of God is that all of us be saved. El plan de Dios es verte a ti, a mí, en el cielo. The plan that God has is to see you and me in heaven. Pero ¿qué debemos hacer nosotros en la tierra para llegar al cielo? But what must we do here on earth to get to heaven? Una de las cosas que debemos hacer aquí es tratar de estar unidos. One of the things that we can do here is to be united. Pero ¿qué es la unidad? But what is unity? ¿Qué es estar unido? What is it like to be united? Según el diccionario, According to the dictionary, la unidad es una propiedad que tiene las cosas de no poder dividirse. unity is a property of something that cannot be divided, De no fragmentarse, that cannot be taken apart. de no alterarse o destruirse. It cannot be changed or destroyed. Cuando algo está unido, difícil se divide. When something is united, it is difficult to take it apart. Cuando algo está unido, difícil se fragmente. When something is united, it's difficult that it fractures. Cuando algo está unido, muy difícil se destruye. When something is united, it is quite difficult to destroy it. Pero la unidad tiene alrededor de 14 sinónimos. But unity actually has 14 synonyms. Todos sabemos que los sinónimos son palabras que significan lo mismo, pero se escriben diferente. We know that synonyms are words that are differently spelled, but they mean the same. Pero uno de esos sinónimos es unión. But one of those synonyms is the word union, Uniformidad uniformity, y uno. and one. El que está unido es uno. The one that is united, it becomes one. El que está unido es uniforme.
The ones that are united are uniform. El que está unido es difícil se pueda dividir. And those that are united it's difficult to take them apart. En el libro de Juan, capítulo 17, del versículo 20 en adelante, So from the book of John, chapter 17, verses 20 and onward, Jesús hace una oración o un ruego, Jesus prays, pero en esa oración o en ese ruego, but in that prayer or in that request, dice lo siguiente: it says the following: pero no ruego solamente por esto, Neither pray I for these alone, sino también por los que han de creer but also for those which shall believe en mí por la palabra de ellos. on me through their word. Y dice el versículo 21, Verse 21 says, para que todos seamos uno, that they all may be one, como tú, Padre, en mí as thou, Father, in me, y yo en ti, and I in thee, que también ellos sean uno con nosotros. that they also may be one in us. Aquí Jesús le está pidiendo a su Padre, Here, Jesus is asking his Father, le está rogando por nosotros, he is praying for us. le está suplicando por nosotros. He is making deep requests for us. Y es que el propósito de la unidad And because the purpose of unity es que nosotros seamos unos en Cristo Jesús. is that we be one in Christ Jesus. Por eso Jesús dijo, así como usted y yo somos uno, So that's why Jesus says, as you and I are one, yo te ruego que ellos también sean uno. I pray that they may also be as one. Yo pregunto en esta mañana, ¿está el pueblo de Dios unido hoy? I ask this morning, is the people of God united today? Ahora, en el libro Eventos de los Últimos Días, In the book, Events of the Last Days, habla sobre algunos eventos que pasarán en los últimos minutos de esta tierra. it speaks of events that are happening in the last minutes of this earth. Dice que Satanás andará como un león rugiente buscando a quien devorar. It says that Satan will be roaming around like a lion that is seeking someone to devour. Satanás va a doblar la vigilancia. Satan will perturb the watch. Satanás va a tratar de acabar con todo lo más que pueda. Satan will try to destroy everything he possibly can. Por eso dice, y saldrá como un león rugiente. And that's why it says he'll be like a roaring lion. Pero ¿qué característica tiene un león? But what type of characteristic does the lion have? ¿Por qué comparan a Satanás con un león? Why do they compare Satan with a lion? Y es que el león tiene cierta característica muy peculiar. Because the lion has some peculiar characteristics. Por ejemplo, la manada de elefantes, For example, a herd of elephants, ellas se juntan entre todas y ponen a la cría en el centro. they surround their youngs by making a circle. Pero el león, muy astuto, muy hábil, But the lion, who is more astute and able, se ponen en diferentes puntos de la manada. they place themselves in different points around the herd. Y uno ataca por un lado y otro ataca por otro lado. So one attacks on one side and the other attacks on the other side. Cuando la manada logra dividirse por los ataques de los leones, When they obtain the division of the herd because of these attacks, automáticamente los más chiquillos quedan solos. automatically the smaller ones are left
Entonces unprotected. viene lo que están atrás y logran penetrarle a los pequeños. Then the other lions come and take away the small ones. Pero la estrategia que usó el león But the strategy that was used by the lion, es tratar de desunir la manada. it is to try to divide the herd. Al desunir las manadas, By trying to divide this herd, entonces él puede penetrar fácilmente. he can penetrate easily. Y yo pregunto en este momento, ¿está realmente el pueblo de Dios hoy reunido? I ask this question, is it really that the people of God are united? El mundo nos ha hecho creer The world has made us believe que separándonos el uno del otro, that separating us one from another, vamos a mejorar we're going to improve, o vamos a tratar de calmar lo que está pasando. or we're going to be able to calm down what is happening. Y es que mientras más distante estamos, It's because the more distant we are, más débiles nos hacemos. the weaker we become. Y según la encuesta que se han hecho últimamente, nos dice According to recent surveys, que si en una iglesia hay 100 miembros actualmente, that if in a church there is 100 members at this time, cuando logren juntarse todo, when they reunite, van a faltar algunos 60. there will be at least 60 that will not be there. Y es que la estrategia que Satanás ha usado a través de los grandes hombres del mundo So the strategy that the devil has used through the great men of this world, es tratar de separarnos o desunirnos más. it is to try to separate us and take us apart even further. Hay otro ejemplo que le voy a dar. I'm going to give you another example. Usted extiende una cuerda o un hilo. If you extend a string or a rope, Mientras más largo es el hilo, the longer it is se hace. it is weaker. Pero mientras más acerca el hilo, But the closer the ends are to each other, más fuerte se hace el hilo. the stronger that rope is. Ahora tomemos esa ilustración y llevémoslas al tiempo que estamos viviendo hoy. So let's take that example to today's reality. Mientras más lejos estoy de mi hermano, The further away I am from my brother, la llama espiritual se va apagando. the spiritual flame is becoming smaller. Mientras más distante estoy de Dios, The further I am from God, mi llama espiritual se va opacando. that my spiritual flame becomes less and less. Por eso Satanás ha penetrado a la grande potencia del mundo That is why Satan has invaded the strongest countries of the world para tratar de desunirnos, to try to take us apart, alejándonos los unos del otro. keeping us further and further apart. Y muchos de nosotros cuando creamos que todo va a estar bien, And many of us, when we believe things are going to get better, que todo va a estar en su normalidad, that we're going to return to the normal we knew, cuando miremos hacia mi izquierda o hacia mi derecha, when I look veremos from left to right, we will see que me hace falta uno de mis hermanos. that we will be needing one of our brothers or sisters, Porque la distancia nos aleja tanto y nos aleja tanto because distance is making us further and further apart. que cuando miremos a ver, ya no lo veremos de lo lejos que estás. That when we look around us, we will not see them because they're so far away from us. Por eso hay que tener cuidado con las hechanzas del enemigo. That's why we have to watch for the approaching of the enemy. Satanás es muy astuto, él es muy ágil.
Satan is very astute and very able. Y él usará cualquier estrategia para agarrar. He's going to use any strategy to grab. Por eso el distanciarnos el uno del otro es una estrategia eficaz que él ha usado. So by keeping us distant, he is using a strategy that's very effective. Debemos abrir los ojos. We need to open up our eyes. Pero gracias al mundo de hoy en que estamos viviendo, But thanks to the way that we're living today, que tenemos cierta comunicación aunque no nos veamos físicamente. we have some communication, although we don't see each other physically. Que en cuestión de segundos, aunque Javier vive en San Lorenzo y yo vivo en San Juan, So even if in seconds, although I live in San Juan and Javier lives in San Lorenzo, con un texto o una llamada, yo sé cómo Javier está aún estando lejos de mí. I can send a text or a quick call and know in seconds how Javier is. En cuestión de minutos, yo sé la noticia que está en otro extremo del mundo. In minutes, I know the news that is happening in another side of the world. Y es que gracias a la comunicación o a la tecnología, hoy podernos unirnos, aunque no físicamente. Thanks to technology, we can unite, although not physically. Por eso era la insistencia de Jesús cuando oraba. This is why Jesus was so insistent when he prayed. Y dice que para que todos nosotros seamos uno, He said, for all of us to be one, así como Él y el Padre y el Espíritu Santo son uno, just like he, the Father, and the Son, and the Holy Spirit are one, Él quiere que usted y yo también seamos uno. he wants us to also be as one. Cuando los discípulos estaban con Jesús en la tierra, When the disciples were together with Jesus here on earth, entre los 12 apóstoles había diferencia entre ellos. between the 12 apostles, there were differences between themselves, Diferencias de cultura, different cultural differences, diferencia de estatus, status differences, diferencia de personalidad, differences in personality, diferencia en edad, diferencia en cuanto a la edad. and differences in their ages. Pero todos ellos, But all of them, Jesús trató de llevarlo a un solo objetivo. Jesus worked to take them all to one objective. Ahora, cuando Jesús se fue al cielo, Now, when Jesus went to heaven, muchos de ellos desearon volver el tiempo que vivieron con Jesús. many of them wanted to go back to those days that they lived with Jesus. Cuando se vieron realmente sin Jesús, When they saw that they were really without Jesus, desearon volver a esos 3 años y medio que duraron andando con Jesús. they wanted to go back to those 3.5 years they spent walking with Jesus. Y quizás muchos de ellos dijeron, ¿por qué no valoré el momento que estaban con Jesús? Many might have said, why did I not put value on those moments that I was with Jesus? Ahora que no estamos con Él, es que vemos realmente la falta que Jesús nos hace. Now that Jesus is not with us here, we see the lack of his presence. Pero cuando ellos fueron a despedir a Jesús, luego que When they Jesús fue al cielo, When they went to say goodbye to Jesus as he was heading to heaven, cuando ellos bajaron de ese monte en Jerusalén, when they came down from that mount in Jerusalem, bajaron con un rostro alegre. they came back with a happy face. La multitud pensaban que lo iban a ver derrotado. The crowds thought they would be defeated. La multitud pensó que lo iban a ver destruido. The crowds thought that they would be destroyed. La multitud pensaba que lo iba a ver chasqueado. And the multitudes thought that they would be looking like they were beaten. Pero ellos bajaron con la certeza y la convicción de que Jesús iba a cumplir con su promesa. But they came down from there with the assurance and the promise
that Jesus had given to them. Pero había algo para que se pudiera cumplir esa promesa en ellos. But there was something that was added so that this promise could be fulfilled. Dice que por 10 días estaban en un centro orando, en un atrio, en un lugar, en una iglesia. It says that for 10 days they were in a center or an atrium or a stadium praying nonstop. Pero para que se cumpliera esa promesa que Jesús les dijo, But in order for that promise that Jesus gave to be fulfilled, tenían que hacer algo. they needed to do something. Y ese algo era estar unidos los unos con los otros. And that thing was to be united one with the other. Quizás habían unos que odiaban a Pedro. There's probably some that hated Peter. Quizás Pedro tenía celos de Juan. Possibly Peter was jealous of Juan. Quizás Juan no le caía bien Mateo. Probably John did not really sit well with Matthew. Como Mateo era el contable del grupo, quizás muchos no querían que Mateo sea el contable del grupo. Just as Matthew was the bookkeeper of the group, many did not like that idea. Por eso en una ocasión se reunieron y le preguntaron a Jesús, dinos cuál de nosotros es el mayor. And that's why once they got together and asked Jesus, which one of us is the greatest? Pero mientras tengamos diferentes opiniones, diferentes personalidades, difícil seamos uno. But while there are differences in personality and ways of seeing things, it's difficult to be as one. Pero la oración de Jesús era bien clara. But the prayer that Jesus gave was very clear. Jesús le suplicaba a su Padre Jesus was begging of his Father que hoy usted y yo seamos uno. that today you and I be as one. Pero en ese lugar tenía que suceder algo para que se cumpliera la promesa que Jesús les dijo a ellos. But in that place they were, something had to happen for that promise to be fulfilled. Cuando ellos completen ese algo, When they completed that task, no se iban a dividir, they would not be divided any further. no se iban a fragmentar, They would not be fragmented. no se iban a destruir. They would not be destroyed. Cuando ellos realmente se mantengan unidos, When they really are together, entonces se cumpliría la promesa que Jesús les dijo. then that promise that Jesus had given them would be fulfilled. Ahora, ¿qué tuvieron que hacer ellos para ser uno? Now, what did they have to do in order to be as one? Tenían que buscarse los unos a los otros. They had to seek each other out. Tenían que humillarse los unos con los otros. They had to be humble before each other. Tenían que dejar la diferencia de ideología. They had to leave their ideological differences behind. Tenían que dejar la diferencia de cultura. They had to leave their cultural differences behind. No importa de qué país o nacionalidad tú seas, It doesn't matter what country or place you are from. lo que importa es que debemos servir a nuestro Señor Jesucristo. The most important thing is to serve our Lord Jesus. Por eso el Espíritu Santo en el transcurso de esos 10 días, hasta que no se unieran, So that is why the Holy Spirit, during those 10 days, until they became as one, el Espíritu Santo no bajó. the Holy Spirit did not descend. En estos días estamos viviendo casi lo mismo. In these days, we are seeing almost the same thing playing out. Hasta que usted y yo no nos unamos, Until you and I unite, hasta que usted y yo no dejemos la diferencia que tenemos con mi hermano, until you and I do not leave our differences with our brethren behind, hasta que yo no me crea superior a mi hermano, until I stop believing I'm superior to my brother, en mí no va a haber unidad. there will not be any unity within me. Por eso muchos eruditos aseguran That is why very philosophical men assure
que lo más difícil en la Biblia de nosotros cumplir that the most difficult thing for us to be able to accomplish with our Bible es amar a mi prójimo como a mí mismo. is to love one another as we love ourselves. Si a mí me gusta comer caliente, If I like to eat hot food, mi prójimo tiene que comer caliente. my neighbor must eat the same. Si a mí me gusta estar tranquilo en un lugar, If I want to be at peace in a place, mi prójimo tiene que estar tranquilo. my neighbor must be at peace also. Si a mí no me gusta que me grite o me hable mal, And I don't like to be yelled at or spoken roughly to. a mi prójimo no se le puede gritar, no se le puede hablar mal, To my neighbor, you cannot yell at them or speak badly to them. porque yo no puedo hacer con otro lo que a mí no me gusta que hagan conmigo. Because I cannot do with others what I don't want to be done to me. Por eso, mientras los apóstoles no se unificaron uno con el otro, So while the apostles did not unite and seek each other out, no se cumplió la promesa que Jesús le prometió. the promise of Jesus was not able to be fulfilled. Y esa promesa era que le enviaría un consolador. And that promise was that he was going to send a comforter. Ellos pensaron que Jesús lo iba a dejar solo, They thought that Jesus would leave them alone. pero Jesús les dijo, me voy, pero quiero que sean uno con la persona que le voy a enviar, que ese es el consolador. But Jesus said to them, I'm leaving, but I'm going to send you the comforter, and I want you to be as one with him. La pregunta que les haré en esta hora es la siguiente. The question that I am going to make of you is this one. ¿Estamos nosotros hoy unidos? Are we united today? ¿Estamos nosotros realmente cumpliendo con el mandato de Jesús? Are we really accomplishing Jesus' mandate? ¿Estoy yo orando por mi hermano? Am I praying for my brother or sister? Ahora, ¿qué pasa en mi vida cuando Aneuri está unido? And what happens in my life when Aneudi is united? ¿Qué pasa en mi vida cuando yo amo a mi prójimo? What happens in my life when I do as I need to with my neighbor? ¿Cómo actúa Aneuri cuando Aneuri quiere estar unido a su hermano? How does Aneudi act when he wants to be close to his brother? Y dice en el libro de Gálatas, capítulo 5, versículo 22. It says in the book of Galatians, chapter 5, verse 32. Cuando yo estoy unido a mi hermano, yo debo actuar diferente. When I am united with my brother, I must act differently. Cuando yo tengo el fruto del Espíritu Santo, el fruto de la promesa que Jesús le prometió, When I have the fruit of the Holy Spirit, the promise that Jesus made, ese fruto es amor. that fruit is love. Ese fruto es gozo, That fruit is joy, paz, peace, paciencia, patience, bondad, goodness, fe. faith. ¿Somos nosotros hoy bondadosos con mi hermano? Are we good to our brothers? ¿Tengo yo paciencia con mi hermano? Do I have patience for my brother? Cuando yo sea bondadoso con mi hermano, When I will be good to my brother, cuando yo sea bondadoso o tenga paciencia con mi prójimo, when I will be good and patient with my neighbor, entonces yo seré uno con él then I will be one with him. y se reflejará en mí ese fruto del Espíritu Santo. That fruit will be reflected in me that comes from the Holy Spirit. Por eso era la insistencia de Jesús cuando oraba. This is why Jesus was so insistent as he prayed. Por eso era la súplica que Jesús le pedía a su Padre. That was the strong request that Jesus made to his Father. Le pedía a su Padre por nosotros que seamos unos.
he asked his Father for our sake to be as one. ¿Somos hoy usted y yo uno? Are we today as one? ¿Realmente yo busco a mi prójimo? Do I actually seek out my brother? ¿Realmente me preocupo yo por mi prójimo? Do I really care about my brother or sister? Cuando el mundo trató de desunirnos, When the world tried to take us apart, ¿cuántas llamadas le hice a mi prójimo? how many calls did I make to my neighbor? ¿Cuántas veces oré por mi prójimo? How many times did I pray for my brother or sister? ¿Me preocupé yo por mi prójimo? Did I worry about my neighbor? Por eso, si no practicamos esa unidad aquí en la tierra, That way, if we do not practice that here on earth, no veremos a Dios. we will not see God. Por eso era la insistencia que Jesús hacía en su oración hacia el Padre. That is the insistence that Jesus was making as he prayed to his Father. Ahora, ¿qué nos puede mantener estar desunidos? Now, what could make us be apart from each other? Cuando yo no tengo paciencia con mi prójimo, When I am not patient with my neighbor, cuando yo hablo mal de mi prójimo, when I speak poorly of my neighbor, cuando yo no me preocupo por mi prójimo, when I do not worry about my neighbor, cuando yo trato de no entender a mi prójimo por no ponerme en sus zapatos. when I don't understand my neighbor because I don't put myself in their shoes. Jesús sabía la situación por la cual iba a pasar. Jesus knew what he was facing. Por eso Jesús oraba al Padre, le decía, yo quiero que ellos sean uno. This is why Jesus prayed to Porque God that he wants us to be as one. cuando algo está unido, Because when something is together, es difícil fragmentarse. it is difficult to take it apart. Es difícil dividirse. It is difficult to divide oneself. Por eso cuando mi hermano y yo nos unimos, That is why when my brother and I get together, nada ni nadie nos va a separar. no one or anything is going to keep us apart. Que aunque la potencia del mundo nos quiera alejar, Now, the powers of this world wants us to be apart. seguiremos unidos en Cristo Jesús. We will remain united in Christ Jesus. Por eso entre los seguidores de Cristo no puede haber racismo. That is why with the followers of Christ there can't be racism. Por eso el que siga a Jesús debemos tener una sola ideología. That is why those that follow Jesus should believe under one ideology. Por eso el que sigue a Jesús debe ser una persona bondadosa. That is why that person that follows Jesus should be generous. Por eso el que sigue a Jesús debe ser una persona amable. That is why the person who follows Jesus should be someone who is pleasant. El que sigue a Jesús debe ser una persona humilde. And the person that follows Jesus should be someone who is humble. Entre los 12 discípulos habían de todos entre ellos. Among the 12 disciples, there were all types. Habían que hablaban malo. There were those that spoke roughly. Por ejemplo, el apóstol Pedro. For example, the Apostle Peter. Pedro tenía una personalidad peculiar. Peter was a peculiar person. Por ejemplo, el apóstol Juan. Also, the Apostle John. El apodo que el apóstol Juan tenía era un apodo sumamente terrible. The nickname that the Apostle John had was very frightening. Le decían el hijo del trueno. They called him the son of thunder. Da a entender que era uno de los más difíciles entre los apóstoles. It makes you think that he was one of the most difficult of the apostles. Al parecer se molestaba fácilmente por cualquier cosa. It appears that he was upset at just anything. El celote. Being zealous. El celote era el que siempre estaba en oposición con cualquier opinión presentada en el grupo.
This is a person that is always arguing about anything that is brought up. El celote era uno como de especie que hacía huelga por cualquier cosa que no estaban contrario a él, que estaban contrario a él. The zealot was the person that would like to make a strike about everything he was against. Y entre ellos había muchas dificultades como la hay hoy en nuestra iglesia. And between them, there are a lot of difficulties as there are today in our own church. Pero ellos debieron tomar el ejemplo de Jesús y mantenerse unidos. But they should have taken the example of Jesus and remain together. Por eso no importa quién tú seas, That's why it doesn't matter who you are. no importa quién yo sea, It doesn't matter who I am. no importa la posición que yo tenga, It doesn't matter the position that I have. yo tengo que velar por mi hermano. I have to be caring for my brother. Yo tengo que estar unido a mi hermano I should be together with my brother si realmente yo quiero ver a Dios. if I really do want to see God. Por eso entre ellos había diferencias, muchas diferencias. For that reason, there were so many differences between the apostles. Entre ellos peleaban como hoy nosotros peleamos en la iglesia. Between them, they argued and struggled as we do today in our church. El que tiene varios hermanos sabe The one who has more than one sibling knows que entre los hermanos siempre se pelean. there's always fights between the brethren. Entre los hermanos siempre habemos egoístas. There's jealousy between us or selfishness. Entre hermanos siempre habemos mandones. There's always someone who's bossy. Pero siempre entre hermanos, final del día, siempre estamos unidos. But at the end of the day, we end up united as brothers and sisters. Y entre ellos no fue la excepción. And between them, there was no exception to that. Ellos también peleaban. They also fought amongst each other. Ellos también discutían entre ellos. They all had arguments between each other. Pero Jesús le enseñó But Jesus taught them que si ellos se mantenían unidos, that if they remain united, difícil pueda penetrar el enemigo entre ellos. it would be difficult for the enemy to penetrate within them. Por eso en un momento de distracción de Judas, And that's why at a moment of distraction that Judas suffered, el enemigo entró the enemy entered y lo arrebató mentalmente. and took him away mentally. Si Judas se hubiese mantenido unido siempre con el grupo, If Judas would have been united with the group always, quizá la historia fuera diferente. maybe the story would have been different. Pero estamos hoy realmente usted y yo unidos. Are we today really united? ¿Me preocupo yo por mi hermano? Do I worry about my brother or sister? Hay personas que son de difícil carácter en la iglesia, There are people in the church that have difficult characters, pero no importa cuán difícil sea. but it does not matter how difficult they may be. Quizás yo no puedo llegarle personalmente a esa persona, Maybe I can't get through to that person, pero mi deber es orar por esa persona. but my duty is to pray for that person. Mi deber es tener un corazón limpio sobre esa persona. My duty is to have a clean heart towards that person. Y el apóstol Pablo argumenta algo relacionado a eso. The Apostle Paul speaks about this. Y dice en el libro de Efesios capítulo 4, versículo And he says- 3. In the book of Ephesians, chapter 4, verse 3, Y dice que hasta que todos lleguemos a la unidad de la fe he says, until we all unite in faith y del conocimiento del Hijo de Dios, and to recognize that Jesus al hombre perfecto, and become the perfect man, a la medida de la plenitud en Cristo Jesús. as we come towards Christ Jesus. Aquí Pablo argumenta que nosotros, si no mantenemos una unidad entre nosotros mismos,
And Paul argues that we don't even keep a unity within us. no vamos a alcanzar la perfección para ver a Cristo Jesús. If we don't do that, then we will not be perfect and to be able to see Christ Pero, Jesus. pero el apóstol Pedro, uno que anduvo con Jesús, que estuvo con Jesús, And the apostle Paul, or Peter, who had actually walked and been with Jesus, el apóstol Pedro vivió casi todos los momentos que Jesús estuvo en la tierra en esos 3 años y medio. Apostle Peter lived pretty much all of the moments that Jesus spent during those 3.5 years. Fue uno de los testigos principales de Cristo. He was one of those principal witnesses to Jesus. Por eso en el libro de Primera de Pedro, capítulo 3, versículo 8, And that's why in the book of 1 Peter, chapter 3, verse 8, dice uno de los testigos principales de Cristo. it says one of the principal witnesses of Jesus, Dice, en fin, he says, ultimately, sed todo de un mismo sentir. be all of one way. Seamos compasivos, Let us be compassionate. seamos amorosos, Let us be loving, fraternalmente, brotherly. seamos misericordiosos, Let us be merciful. seamos amigables. Let us be friendly. Mientras Neuri quiera pretender que es mejor que Edison, a Neuri no verás a Dios. If an Audi believes that he is better than Ediso, an Audi will not see God. Mientras Neuri trate a Ian como si no vales nada, a Neuri no verás a Dios. If an Audi treats Ian like he is not worth anything, he will not see God. Mientras Neuri crea que la hermana Was es inferior a él, a Neuri no verás a Dios. If an Audi believes that Sister Watts is less than him, he will not see God. Por eso Pedro dice, seamos de un mismo sentir. And that's why the Apostle Peter says, let us be of one heart. Que si mi hermana Desa está enferma, a Neuri debe estar enfermo también. That if my sister Dessa is ill, then an Audi should be ill with her. Por eso cuando ellos recibieron la promesa que Jesús le prometió, que era el Espíritu Santo, And that is why when they finally received the promise of the Holy Spirit, en ellos había un lema. amongst them there was a motto. Y ese lema era, aquí nadie puede dormir con hambre. Here no one can fall asleep. Por eso ellos identificaban todo el que no había comido durante el día. That is why they identified amongst them who had not eaten that day. Hacían lo imposible, pero esa persona tenía que comer. They did it impossible, but that person had something to eat. Y la unidad de ellos crecía cada día más. And the unity amongst them grew day by day. Ahora, si Jesús dijo Now, if Jesus said que todo lo que ellos hicieron en aquel momento, that everything that they did at that moment, nosotros la haremos en gran manera. that we would do it in our time, ¿Estamos entonces hoy nosotros realmente unidos? then we really are today united. ¿Me preocupo yo por mi hermano? Do I worry about my brother? ¿Creo yo que soy superior a mi hermano? Do I believe I'm superior to my brother or sister? ¿O yo estoy como cuando ellos decían, maestro, ¿quién es el mayor? Dinos, yo soy el mayor o será otro. Or are we like that time when they said to Jesus, teacher, who is the greatest? Is it me or the other? Por eso uno del mayor ejemplo que Jesús nos dio cuando estuvo en la tierra That is why one of the best examples that Jesus left us as he was on earth, fue que le sirvió a todos igual. that he served them all the same.
comió con Zaqueo, un hombre sumamente rico. He dined with Zacchaeus, who was a very rich man, Pero también le extendió la mano a los caídos como el ciego de Bartimeo. and he also helped those like the blind man of Bartimaeus. Era un delito el acercarse a un judío con un samaritano. It was a crime for a Jew to get close to a Samaritan. Pero Jesús entendió que los samaritanos también necesitaban ser salvados. But Jesus understood that the Samaritans also deserved to be saved. Por eso no le importó las leyes terrenales, That's why he didn't care about earthly laws. le importó la vida de aquella persona que estaban perdidas. It mattered to him the life of that person that was before him. Por eso el discípulo más difícil de ellos, que fue el apóstol Juan, That is why the most difficult disciple amongst them was the Apostle John. en su carta de Juan él escribió And in the letter to John, he wrote de que Jesús era del principio, that Jesus was from the very beginning, que Jesús era Dios desde el principio del mundo. and Jesus was God from before the beginning of the world. Pero el pueblo no lo entendió. But the people did not understand that. Más tarde, en su epístola primera, segunda y tercera de Juan, Afterwards, in his first, second, and third letters or epistles, le dejó entender de que el hombre del principio era el mismo hombre, pero un hombre de amor. he let us understand that man, from the beginning, was man, but a being of love. Pero no lo escucharon y más tarde escribió el Apocalipsis. So they did not listen to him, and later he wrote the Revelation. Y en el Apocalipsis revela And in the Revelation, he reveals que el hombre del principio, that the man of the beginning, el hombre que ha tenido amor por el mundo, the man that has had love for the world, ese hombre vendrá a rescatarnos para estar unidos con él. this man will come to rescue us, to be united with him. Por eso la invitación en esta mañana es, This is why my invitation to you this morning is, no importa quién tú seas, it does not matter who you are. no importa quién yo sea, It doesn't matter who I am. debemos ser uno en Cristo Jesús. We must be as one in Christ Jesus. Por eso esa persona tuvieron tanto objetivo That's why that person has had so many objectives. y el objetivo de ellos era que todos se humillasen ante nuestro Salvador. And that objective was for us to be humble before our Savior. El pueblo de Dios hoy necesita volver a unirnos unos con otros. Jesus needs us to be united one with the other. De lo contrario, no veremos a Dios. On the contrary, we will not see God. Así que les digo de todo corazón And that is why I say with all my heart que todos nosotros seamos de un mismo sentir, como lo testificó el apóstol Pedro. that we may all be as one, as the Apostle Peter testified. Vamos a orar. Let us pray. Poderoso Dios que estás en el cielo, Powerful God that is in heaven, te presento este grupo, parte de tu pueblo. I present you this group that is a part of your people. Este grupo habemos personas débiles, In this group, we have people who are weak. habemos personas que quizás te hemos fallado, There are people amongst us who may have failed, pero nosotros no queremos humillar ante ti. but we want to be humble before you. Queremos amarnos unos a otros. We want to love each other in front of you. Que la diferencia que yo tengo con mi hermano la podamos arreglar. That the differences I have with my brother or sister, I can mend. Que no nos creamos superior ningunos a otros. That we may not feel superior one to the other. Porque al final de todo esto seremos un solo en ti. Because at the end, we will be one
group. Que no importa lo que yo haya construido aquí en la tierra, It does not matter what I have built here upon earth. todo esto se quedará. All of this will stay. Y solo mi humildad y mi carácter podrá entrar al reino de los cielos. But only my humility and my character will enter into heaven. Por eso ayúdanos a ser personas humildes. That is why I ask you to help us to be humble. Ayúdanos a ser personas amorosas. Help us to be loving people. Ayúdanos a ser personas amables. Help us to be friendly people. Ayúdanos a que pueda entender que mi hermano es igual que yo. Help us to understand that we are like our brother and sister. Y así como yo me amo a mí mismo, yo también debo amar a mi hermano. How I love myself, I should love my brother or sister. Por eso te imploro en esta mañana por este grupo de personas. That is why I implore before this group of brothers and sisters. Tú lo conoces a cada uno de ellos. You know each and every one of them. Que en algún momento en este día santo, And in this day, nosotros podamos reflexionar y podamos pensar that we can reflect and think en que si le he fallado o he ofendido a mi hermano, that if I have failed or offended my brother, yo pueda arreglar mi diferencia con mi hermano porque yo quiero ver. that I could mend my differences with my brother because I want to see you. Y de la única forma que yo pueda ver tu rostro And the only way that I can see your face es siendo de un mismo sentir con mi hermano. is being of one mind with the rest of the world. Por eso en esta mañana hoy queremos humillarnos ante ti. This is why this morning we want to humble ourselves before you. Y quiero pedirte que nos perdones nuestros pecados. I want to ask that you forgive our sins Y ayúdanos a ser cada día más semejante a ti. and help us to every day be closer and like you more. Que cuando podamos estar juntos nuevamente, When we can be together again, podamos unirnos para que nada ni nadie nos pueda separar. we could be close to each other so no one can separate us. Que si uno está enfermo, todos vamos a estar enfermos. If one of us is sick, all of us are sick with them. Porque lo que está unido difícil se pueda desunir. Because what is together difficult can it be taken apart. Te lo pido en el nombre de Jesús. Amén. I ask you this in the name of Jesus. Amen.